तारकेश्वर श्रावणी मेले के अवसर पर शिवरापुली फेरी घाट पर वाटर एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। श्रावणी मेला के दौरान यदि कोई व्यक्ति गंगा घाट पर बीमार हो जाए तो उसे तुरंत रेस्क्यू कर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। ये एम्बुलेंस 1 महीने तक चालू रहेगी। इस एम्बुलेंस का उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर किया गया। चांपदानी के विधायक अरिंदम गोइन, वैधवाटी नगर पालिका के चेयरमैन पिंटू महतो, एसडीओ शंभुदीप सरकार, एसीपी 2 अर्नब मिश्रा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया। विधायक अरिंदम गोइन ने कहा कि श्रावण माह के महीने में हर रोज भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या न हो, उसके लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर कोई भक्त बीमार पड़ता है तो तत्काल उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया जा सके, उसके लिए परिवहन विभाग ने एम्बुलेंस सेवा प्रदान की है। विधायक अरिंदम गोइन ने और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স, দেখুন ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স এবছর প্রথম চালু হলো। গত বছরও চালু হয়েছিল কিন্তু গতবারে সেভাবে সাকসেস নয়। কিন্তু এবছর যেটা আছে যে স্বাস্থ্য দপ্তর টোটাল ব্যবস্থাপনায় আছে, তার সাথে পরিবহন দপ্তর আছে, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দেয়। তার সাথে আমাদের এই অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে শুরু করে ইনিশিয়ালি যা যা ট্রিটমেন্ট করানো হয় সেই তার ব্যবস্থা এখানে আছে। যেহেতু এই লক্ষ লক্ষ মানুষ জলযাত্রীরা যাবে জল নিয়ে এখানে, যেহেতু মানে এই ন্যারো স্পেস, তাতে যদি কোনো কারণে অসুস্থ হয় তার ফলে কি হয় যে আমাদের রোডে অ্যাম্বুলেন্স চালানোটা অসুবিধা হয়ে যায়। কিন্তু এই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাটা থাকলে কি হবে, আমরা সামনেই ওয়ালস হসপিটাল, সেখানে আমরা নিয়ে চলে যেতে পারবো। শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স